السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Usiku wa leo nurejea harima zila program zatu za hei cuisine. Besho alifanya siku mbili katafanya zahazinu shangu mjoka na rika harima haz. Haizo usiku wa leo nuriono ahsanu rifanye ila saladi kaurikari mpromeni kangato hifanya da ila saladi yambasi. Saladi ya mbasi ndio ilifanya leo. Haizo kabla rarje karandisa ngamjo tsahambiseye ni mtahena bese reje harema YouTube doka reje aurende YouTube mana karja ka bajikiri huroha ijoka Hassan urenda YouTube sonti redo fanya hula direct au refanya hula rangala hula mana ngatunda faida zinji par rapport ya humu. Wa ima leo ngabo wandu wengi wabutajia menu za hao shaka no shida rezifanye ngarifanya zijoka wajibu leo. Leo tijohanzani metene hata nifanye video mbesenda haru haonne. Mana leo ngamina saladi ya mdas. Wajao ngamina mapizza njopo fanya ujioni besho yote katitendeti afanya hale shahali tikana washashi abasango wengi mashallah. Mtino ahsanu rejize video hiyo amdufanya mapizza leo mana wengi watajia le pizza. Ngabo watajia sushi mais sushi tilewe wala timaudu ngadonga liambese dans 2 jours inshallah. Na plaza saya njo mone santi mpaka nizi precise njo zone saleo. Haizo kabla rahre jikarendi nga mrengo fursa ni tena nirudine shile zimnandungu ikaunga bumanama ya ngina mjazeher ya wanemna fotiwo yani koriji anabukana ikaya usau pisha holango lauzo dola uza homuno mune. Haizo sikanza mkana bano ikatifanya video namna ino nyinyi nga heli mwanao ngeja he contraire ikatiru mhono mume yihunga mwana mele de gauche mathalan mhono mume unulone mbere unundu mhono mume shoka tindo ko ne video yihunga jo kasota madu mhono mushinga jo video ngejo renverse jaw ba tu jo un problème ay telefoni tu jo am almurad ngeja he namna hiyo après mdugo do nay mdugo nama wakati nlao ngamlao he gauche na balanga mdumo droite de droite shakati mjoka uona video nge renverse namna yenu o nge sorta mambo mo gauche. Haizo bismillahirrahmanirrahim na randise shughuli hatu ya leo. Shughuli hatu ya leo ramba sina mdasi ikao ngarifanya salad na wahili rifanya salad leo yani dawla uhadaz ukaya mdasi rivisi na lakabdi bisanga toko jihadaya squale leo ngarjihadaya manaka sada tamu. Haizo ngabo namna komi utende sifanya mbabi ile uganyo wakati bana ya sulimi kanze video do kande ili mro akani courage angalie video beshunga walo muhimu wa bideshingi wode namna kadha ngwa jujo angalie manango na besoin ya kuangalia umpango. Haizo leo ngasina file ya mbasi sile file ya mbasino wajau ngasina joelanku ralipia 6 minutes bazi barenda kafanya 6 minutes do kayare lipasua ko hari ngebido likae likama kaljevando fanya 6 minutes bai baada majaro hora fanya 6 minutes bai rito wajaunga sina yendati ya pomme de terre arifanya wana karo namna hiyo ripiha 5 minutes basi au ganyo wakati 5 minutes wajau ngasina yemani bon heni manunju kukania ngojo ya rumie kafuta jiari precisement rumia wajau upande katafumbwa hii wajau ngasina ya rikoin riko vert bisho hunu nasibishwa na dawo bina Kenya lele kopora hunu o muhimu ngamina parti mbili parti nzima sina rumia ino tipiha 2 minutes tipiha 2 minutes kimajisa rohora wetia 2 minutes uto tama maji ya baridi ngejo garde hiver ikakuja tama barida kuja tama maji ya baridi ngajo hufa aningejo renga kulwera manda ino au ke hama tsaila ngejo kakulwera ndoji na bizarre mbali
kala demo ike ya vere namna ka hu saupi ani ngo krazo ma jaro hora urenge ya rekozino hotia kufanya 2 minutes au 1 minute et demie ngoto directement kwa maji ya baridi au maji ya jukana besho di rajouter la glace katula yake hapo ulito ngeju garder et vert upande wa sauce ndio kurumia mwi salad mana salad na mama kikomori sirizia ka salad surumia mayonnaise no zerespona asili mayonnaise ko hule orisa ru dégager no hale swafi wakati ngorumio sosi ko hata bon wakati ngo turumandi muda wakati ngorumio mafura basi wakati ngo melange zindu na zindu almuhimu ngasina kabla deka rendelea usoni ngasina njizi ya nyoshi ya tuko preparer sauce ngasina wajau montarde ino sindaila tahaniwa ngawela tahaniwa mathalan ngamjua sambar tsainu ngavo inu katsina besoin hayo inatahaniwa inu ya pure inu sindio ngarisahawsha nda inu kawo yukana zintuda zinu wajau ngasina endimu fomba skati duaza hura sina endimu inu ngasina wajau asina sésame plutôt et sésame inu ngatoka hirumia harmaye yenfi asina sésame blanc asina sésame noir sésame blanc sésame noir alafu ngasina ye mafura tena ya sésame asina mafura tena ya sésame da kurumia tena harmoi sauce ngasina wajau e mafura ya olive et question giovanni ezinu pia kumwa ngato ziparisa kwa ziparisa donc ngam répondre les questions si jankete kumori kanga na mafura olive ngojojoru mia nendimu ne montarde ne njizi ya nyoshi ngojojoru mia hena mna yeke basi ngojojotia namba sukari gajoja hosoni aizo nadani ngela de mode préparer les sauces et die hens ngela de solis bala simanjano kana tinado indike ye zivimo parce que trouble wangu kama tukifanya matson majeri kama mdufanya matson mabani naringao mafura ya olive kasuta inji mafura ya sésame wajau ngari hamliao mbandi mumbari sina kudahula atiao montarde wajau nenjizi ya nyoshi Hanyao bazima inde se dormia arima e saladi ya leo esosi sangare honso hula ngara debaraseo zinu zaka za husu esos ngarandisao ufanya isalad baada yao ngarengao yenfi arivaho mbashingo mungwahi venzi à la fois de sésame noir et blanc, à les mélanger la dîme.
Au muhimu kanga wana sesame blanc c'est bon, aweka de noir c'est bon, et kaputina hata ngoyo kufanya batimizo. Wanunga wakati kusijofanya simpa kaitoka ndio yo. Afunga wonogo za tena kao sina kado jwane fanya. Mfano dodo ula wala namani wa decoration. Sina ujande na hula mani ya decoration jini foni se plan ko tina ko yaro matsena. Bon, duni soni. Ajodo fanya heni namna ijoka kurenda nyo. Ede bon, ojo wasili hena namna hii. Juste comme ça. Fanyano madendelia ya suili. Ya suili kat fanya noir na blanc itukaba nungari tahao gu. Non, vanu ngari tahao njisadas. Fanya suili ki restaurant andani la demo shala shi différence. La demo shele harmonisan shi sawa, shawula shi composé wa namna jisawa. Alafunge ujudo tahenji ba hosonigwe. Bon, baada yabo ngari vitao ye sesame harima bien fi. Walati mwambia nikaya leo nga sina video ya hezi na pizza. Aizo rahamsu jua namna njoka hifanya ikamjifanya direct Facebook au mbio tendene na ifanye YouTube huja Facebook. Yumkini shandi na atende na ifanye YouTube ni kama ni vehe la huwi ni vehe YouTube ai ni vehe Facebook enfin au ni ifanye direct hum de na mjoko. Chati jomba murende de fanye hule je hum. Aizo ngari bisao. Shawala tumambia nuka ingali bisao namna je yenfi ngari jihada yao karnaka hivisa ta hivi kebide kembits zabare hindi parce que si komore normalement rezoer le infino i venro i siwandre da dinu wazungu tide wazoya ono aswili uhilambiti hanan ka wa mati onesa et tartare mbesi vala mbesi tsone tartare shaya ya poisson rouge même hata c'est la même chose harma ye mbasi moto gufanye tatar harma mbasi kata ta problem hani namna kumdula ye poisson rouge he namna hiyo mbuso dola ha poisson yinu ya mbasi hatu yinu hambiti alafu leo ngari bisao shaka service ngamu ngarfanyao nganga jonga ni la demo ke rouge ndo donner da leo sana nga mjoka ufanya leo tena ngajuko huhanyama alafu kisinge juko jihunde namna hii wanu leo ngojuko jauroni serim juko huhanyama na siru hushanyama rangu dutiti na ta ya wanduluhazi side hali hiyo leo ngamjuko janonese umuhonyama ya waki restaurant umuhonyama parce que nyama ti nyama umuhonyama restaurant lusika ni kwa nyama ujihohe wala bishu hendu cancer mwa hiri au restaurant on demande nyama kuna suzombukana ho shwa nyama il faut demander engwanzo nyama hindi maana hii hakina kalite umuhoho nyama abo lazima ngojuzisiwe namna wanzao nyama kiasi namna wanzao hivyo Borende zao no visa infi upande wa hii nyama bisimkinishiha harma ile rawanus baada ya timize filmu au ndio timize video yenu baada ile rawanus ndio jari alifanya ye video ya nyama au baada ya zili baada yao watajaroni sema pizza alafu ikatundo nafasi mjokaza yani ikanja unda nafasi ngaduni data maudu inshallah aranda na uvisa bien fi donc chibunguzaze hazi akaya tumwangia nkantanze video ko ido kande ninde mana na bunguzaze hazi na vitende na pihade joy na tende na na pihaye yariko na pihaye yembate kajaringa wakati parce que yino rifanya 6 minutes le joy et yino ariko minute et demie ou 1 minute bon et puis risari ko wakati huo afasa yino ngalenda ora
renda urazite ye mbatse parce que vanu arma salade ngana kalte mbili ngabo salade ya he ilo arma partie chaud ngabo salade ilo partie froid donc après les manako leonga sarma partie chaud ya he salade allez ça oui ambashingo wajao ini asili isayivu shangara zo couleur baada yavo arjori renge ariko rivehe hula sare timizi baada vunga ritondo ao ye fi laramba bide kembitsi ngono arivisa namna inu sha ngwangalia hunu ngiho rouge et sésame il conserve ye fi Vitsa hiyo ndio mbitsi yode namna yanze kai arkaza hormashi sahani kokaza hormashi sahani sujaribua Sambaza ndondondo baada yavo rijari kaza salade kartu kaza kimsajaja ngari kazao mane salade ketbidi kenji vanembe nditsa vanu surtout de infidas de infiditsa vanu shat de zindu kaza vanu pia ndano kaza baada yavo jirikaze bien fi wajau jirikaze le joy ya halila balanga manzo ni hosimu mlango voilà bidoli ke bitse namna hii anikosi bidili vyama bidoli ke bitse Kau shindi wododo fanye bitana bangu wododo fanye
je rikaze yesos ngatsendeo ngatungukaza harima yenfidas yesos ngarikazao juste do harima yenfi halafu ngamhala hasaya hata wakati ngwajuhuja warumie ndimu parti yenye jina wakati wajuja warumie ndimu henamna hiyo wakati tena mrujua hakaza mafura ya vera mru fanyaje kaduja limona sen husani atukufu saladi hatu tayo saladi nyitwa khirif ijisao halis saladi jibao saladi ya hawarani saladi ikao yo wajibu harmaze restaurant européen yo wajibu haini restaurant luxe do yenda wodo parisa saladi yin ngwa hebe bisho yohali umuhimu wodo parisa haizo fanya muhimu pourquoi pas welesheye mrumshahaho wakati umfanyile mbanjisa usiku pourquoi pas imagine wakati mrumshahaho jo kanto arme table umbelamne sana mando hicho muhansizo vahobu mrumshi imagine wakati joja weleshe mrumaho sala jamanda ino ya tuparo yona tuparo ila ngulo ngujibiwa zinongola jo sabahamu haizo tukufu unudo mwisi wahije ye saladi hatu ya leo ya mdasi rakai rumia leo na wamba Mwenyezi Mungu rikanamu hata zilera zilibano rijeri dunge ye video yitudunga bana ba leo tirengemia dinifanye kati ndaru nne inshallah haizo madeni na mwambiani mkinishare tunde difanye YouTube jahun kaketi possible radio fukure difanye hono direct haizo hamade na kana mwambiani ukaya ngabo ya mru mwanama ya nkorije bon yo kiri pourquoi pas yo de mana globano uri sedilane yana bokambi ngo lauza he gauche muhimu ni de droite do mono wa droite uno na tembere ndo mono wa droite shay kwambe singa mjona na kana de gauche bismillahir rahmanir rahim wallahi alazim kijomba mwesege utona kan ndio mbiti sha wakati jo kahula kutu hisi hata se heendeni hesos neze astuces za tulowa mpia kutu hisi hata kana ngolo mfimbiti banu mtiji trompe banu hata ye sardini la mfimbiti tabale tilondongo zinji bala hata ibadili haijama ipi wanaeleka japi abagutai la ko obahan sudan mandeni kabati moyo mwambiani ahofu ebu hazo pakanda abo na runanete na harma video yasaya kaukale o ngarjoka uona namna ya ula nyama ya hohwa noke ja hohwa ngajoka enda rajue nyama hohwaje enda la kikumorila basiri wela ngabo nyama ya mbao ihohwa namna mbao namna ko yo hamba re yani hohwa namna ko hamba re awrambe medium re ngabo namna mbao medium au namna ya mbao medium well ngabo ya mbao valdan izo pia ngaduona leo ezi nyama zuzo hohwaje medium rare medium valdan izo pia ngaduzona pia oskwale un haizo bisho karanko zona sa pia shangado heleza jerifanye shade medium rare okoyanza hakunda nyo Faransa da yona ni chatsinda nyo komori mlo Faransa dozo wa Faransa do kwanza ye medium rare iyo nyama mix
iyo nyama biti shehoha gadu jabo sonyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbire mbite wakati mwema wa amani na salama heni mahalem liyo no malahoni hani insha Allah aduhona natsena biidhnillah alkarim. Assalamu alaikum.